बहार नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु। इस गजल को पढ़ने से पहले, नात रसूल को पढ़ने से पहले आप लोगों से दरखास्त है, मेरी बात समझ रहे हैं? गजल समझ रहे हैं? नात रसूल समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? भाई समझ, आप लोग सामने से बताइए, आप लोग अगर समझ रहे हैं तो हाथ उठाए, हाथ उठाए। समझ रहे हैं ना? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इधर के लोग नहीं समझ रहे, समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं ना जी? जब मैं नबी जी अल्लाह अल्लाह करूंगा तो आप लोग भी मेरे साथ अल्लाह 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 जरूर कहेंगे, ठीक है? कहेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ी बहार नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु। मैं आवाज नहीं आई, आप अगर जागोगे तो मैं जागूंगा, आप सो जाओगे मैं भी सो जाऊंगा। कौन से चाहते हो बताओ? आप जागोगे, मुझसे बात करोगे जी? अरे सामने वाले बोलते नहीं यार, सामने बोलो यार, शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही। समझ में तो फिर जवाब दो, मैं जो कह रहा हूं उसका जवाब दो, ठीक है? इंशाल्लाह आवाज जोर से अल्लाह का नाम ले रहा हूं, किसी गैरुल्लाह का नाम नहीं ले रहे। अभी अगर पार्टी में बुलाया जाए इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, तोड़ दो फोड़ दो हाथ काट दो गद्दी से हटा दो, ये आवाज लगा के गला फाड़ दे। अरे करता नहीं करता भाई? पॉलिटिकल जब कोई भी पार्टी जब बुलाता है तो वहां जाकर गला फाड़ के चीज आवाज करता है, वहां कुछ फायदा मिले या न मिले चिल्लाओ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज बाबरकत रात है और बाबरकत रातों के दरमियान आप बाबरकत बने हुए इस जन्नती बाग पे बैठे हुए किसी गैरुल्लाह का नाम नहीं ले रहे, बल्कि अल्लाह का नाम ले रहे हैं। नाम किसका ले रहे हैं? अल्लाह का। रब्बे जुल जलाल का नाम ले रहे हैं, खालिक कायनात का नाम ले रहे हैं। जिस अल्लाह ने आपको और हमें पैदा किया उस रब्बे कायनात का नाम ले रहे हैं। तो फिर इस आवाज में क्यों कंजूसी कर रहे हैं? आवाज को बंद कर रहे हैं। आमीना बीबी के गुलशन में नात और गजल से वक्त को जाहिर करना मकसूद मेरा नहीं है। ये तबीर ये नात है और बहुत ही शानदार नात है। इसको अभी रख रहा हूँ, अपने मंजिल मकसूद की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कामजन हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। होने से भी हक मान বুঝতে পারছেন কথাগুলো? জি, স্টেজে উপস্থিত जय আকাশের তারকা সাদৃশ্য ওলামায়ে কেরাম, সালাউদ্দিন মামা যাকে আল্লাহ নবী কোন স্বয়ং বলেছেন আল উলামা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, ওলামাদের ওয়ারিসরা এখানে বসে রয়েছে। আমি একটা জঘন্য এবং অধম, নগণ্য অধম যাকে বলা হয়,
এই ওলামাদের সাথে আমি সামনে বয়ান করার সাহস এই জন্য করছি, যদি আমার ভুল হয় ওনারা আমার ঠিক করে দেবেন, এই উদ্দেশ্যে তো আমি এখানে বসেছি। পরিষ্কার কথা, আমি এই জন্যই এখানে বসেছি যে ওলামারা এখানে এত শানদার, এত যোগ্যপূর্ণ ওলামা, আপনাদের মাদ্রাসা এত আলিশান মাদ্রাসা, যে মাদ্রাসা আপনাদের এত সুন্দর ওলামা একরাম, আল্লাহর কসম খেয়ে বলতে পারি এই সমস্ত ওলামার মর্যাদা ওই সময় বুঝবেন যখন এরা এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, 8,000, 10,000, 15,000 টাকার বেতনে, 15,000 তো নাই মনে করা যায়, 8,000, 10,000, 12,000 টাকার বেতনে ফ্যামিলিকে নিয়ে সুন্দরভাবে পরিচালনা করে, একমাত্র ওলামাদের ভিতরে ইখলাস যদি না থাকে তাহলে তারা নাজেহাল হয়ে যাবে। আল্লাহ ইখলাস দিয়েছে, আল্লাহ ধৈর্য দিয়েছে, সবর দিয়েছে বলে আজ তারা দিনের কাজ করেছেন এবং করে চলেছেন, যার জন্য এই সমস্ত ওলামাদের সামনে আমি বয়ান করছি। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আলামিন এই সমস্ত ওলামাকে কবুল করুন, বলুন আমিন, জোরে বলো ভাই আমিন। তোমরা এবার আওয়াজ হয়েছে, একটা তাকবীর দিব, জোরে তাকবীর লাগাবে, ঠিক আছে? আমি বলবো লিল্লাহি তাকবীর, তোমরা বলবে আল্লাহু আকবার। অনেক বলে না নারায়ে তাকবীর, ये नारा वाला मैं नहीं हूं, मैं तो लिल्लाह वाला हूं। लिल्लाही तकबीर, लिल्लाही तकबीर। इधर से आवाज नहीं आ रही, इधर वाले बहुत चालाक है, अरे गला फाड़ो, तुम फाड़ो, हम तो छू जा जाएंगे। इधर वाले भी आवाज करो भाई, लिल्लाही तकबीर। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, चलिए আজকের বিষয়বস্তু আমার যেটা রয়েছে, ওলামায়ে কেরাম বুঝে গেছেন। আমি একটা কোরআনের আয়াত পড়েছি আর একটা হাদিস পড়েছি, হাদিস নিয়ে ব্যাখ্যা পরে করব, হাদিসের সম্পর্কে কথা পরে বলবো, প্রথমে কোরআনের আয়াত যেটা পড়েছি সেই সম্পর্কে বলবো। মোহতরম বুজুর্গ দোস্ত, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আলামিনের সমস্ত প্রশংসা নবীর প্রতি দরুদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক। আমরা সকলে ওই দরুদটা পড়ি, যে দরুদ না পড়লে নামাজ হবে না, যে দরুদ না পড়লে নামাজ কখনো মুকাম্মাল হবে না। দরুদের সরকার আছে, সেই দরুদ আমরা সকলে একবার আমি পড়বো, আপনার যাদের মুখস্থ নেই আমার সাথে সাথে আস্তে আস্তে পড়বেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আজকের বিষয় যেটা আছে, आज का मौजू जो है इस्तगफार है। याद रख लीजिए, मेरा मौजू क्या है? इस्तगफार। बांग्लाয় বলা হয় তওবা। কি? তওবা। আজকের রাত আমি মৌজু আলাদা নিয়েছিলাম, কিন্তু আজকের রাত আমি রাস্তায় আসছি, আজকে তো 15 শাবানের রাত, এই সম্পর্ক নিয়ে আমি আজকে এই বেছে নিয়েছি, এটা যে তওবাকে বেছে নিয়েছি, ওই জন্য আমি আয়াত পড়েছি। فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ